moment in time, I'm actually trying to see what I want to do next, right? So for those of you who don't know, I've done my bachelor's in computer science, then I did my master's in business administration. I've been teaching here at IBA for 3.5 years as a lecturer in the computer science department. So I'm a little confused what's my next step is going to be. Do I do a PhD? Do I continue teaching like this? Where should confusion that I had? So I was just looking over LinkedIn and I came across Dr. Zedi's profile, and I thought, why not, let's just have a discussion, because according to the profile that I read and a quick overview, I realized that you've got great experience, right? So you've been here in Pakistan, you've been abroad, so maybe learning from his story would help me try to navigate through the confusions that I have right now. Okay, and the fact that KSBL pays its faculty members a lot more than IBA is not in your mind at the moment. Not at all. Okay. All right, so let's just ask Dr. Asghar Zedi. So let's pretend that Abira randomly reached out to Dr. Asghar Zedi on LinkedIn, but she could have done it through somebody who's a mutual contact. Now, what I'm wondering is, okay, so he's just taken over as the director of KSBL for the past couple of months. He's got his own faculty, his own students, and why is he going to waste time meeting somebody that he doesn't even know to answer some questions about getting a PhD and academic career, etc. So why have you agreed to meet with Abira? Thank you so much. It's such a pleasure to be here. जो बेसिक रीज़न जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं यहाँ आऊँ और आप सब लोगों से बात करूँ, अबीरा से भी बात करूँ, वो ये थी कि मेंटरिंग जो है मेरे ख्याल में बहुत हैसियत रखती है, और आज जो सारा प्रोसेस हो रहा है वो इट्स अ फॉर्म ऑफ मेंटरिंग। और मैं अगर अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ये बार बार एहसास होता है कि डिफरेंट स्टेजेस पे मुझे अच्छे मेंटर मिले जिसकी वजह से कामयाबी हुई, या नहीं मिल सके जिसकी वजह से मैं भटका। तो मैं समझता हूँ कि ये वी ओ इट टू यू नाउ दैट whatever experience we have and we can offer some mentoring at this critical stage, at the critical stage Abira is in, तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम वो आपसे बहुत फ्रैंकली वो बात करें, जिन स्ट्रगल से हम गुज़रे, जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा हुआ, जिन चीज़ों से नुकसान हुआ, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ये एक जज्बा था। Okay, thank you so much for coming and being so generous. But so what happens is that people's definition of success changes with time. And as you get more senior and your achievements rack up, the way that you define success actually then begins to involve other people and giving back to them and seeing them succeed. And as somebody who's been successful yourself, you actually have so much knowledge and experience that you can share with other people. And so don't feel like, oh, I can't reach out to someone because they're at that level and I'm at this level. No, actually they want to help somebody who's at your level to rise. Okay? So anyway, so they're going to demonstrate what this, it's called a coffee chat. It's sometimes called informational interview, but we don't like that word because it makes it sound like a job interview, and that's not the thing that we have in mind. So let's have Abira and Dr. Zedi have a conversation in this cafe while drinking their coffee in Costa Coffee for the next 20 minutes or so. Thank you. All right. Okay. Thank you, Dr. Zedi, for meeting with me. So I just told you about where I am at the career at this point, and I'm a little confused. How should I proceed forward? So I want to learn from your life journey. How did you end up at KSBL, and what were the different points in life that you went through, different decisions that you took, something that I could take inspiration from. Thank you, Veera. And I like you to all think of a framework within which we can answer this question. And the framework is such that I'm an individual, so I carry a responsibility towards myself. मैंने अपनी आज सुबह जिम मैंने जाना था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जिम करूँगा तो सारे दिन अलर्ट होऊंगा, और मैं अलर्ट होऊंगा तो आपके साथ आज कुर्सी पे खड़ा होना एक
جو ہے نا امتحان ہو جاتا اگر میں نے وہ ایکسرسائز نہ کی ہوتی. تو وی ہیو دس انڈیویجول رسپانسبلٹی ٹورڈز ون سیلف کہ پہلے ہم نے sort of watch out for the number one and we are the number one for ourselves. جب ایک دفعہ وہاں پر اچھے مقامات ہم نے عبور کرنے شروع کر دیے, آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بن گئے, آپ نے اچیومنٹس حاصل کرنی شروع کر دی, یو فیل گڈ فار یور سیلف. پھر جو نیکسٹ اسٹیج ہے کہ اب آپ براڈن کیجئے, اپنی سیلف ہوڈ سے نکل کر اب آپ اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا شروع کیجئے. میں نے دیکھا بہت سے لوگوں نے اچیومنٹ لکھی ہوئی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو بہت اچھا سرو کرنا چاہتا ہوں. دیٹس اے گریٹ فیلنگ بیکاز ناؤ یو آر کمنگ آؤٹ آف دیٹ انڈیویجول career, character, aspirations to serving others, and of course who deserve the most? Your immediate family members. پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ اب آپ family is part of a society, and then you start thinking really non-linear and beyond the first level of individual to the second level of society, to the family, to the final level of society as a whole. اور پھر میں دیکھ رہا ہوں اچیومنٹ اسپریشنس کہ آئی وانٹ ٹو سرو ادرس, آئی وانٹ ٹو میک دس کنٹری اے گریٹ کنٹری. تو یہ فریم ورک اپنے ذہن میں رکھیے. دیکھیے ایسی محبت اپنے پیرنٹس سے کس کام کی کہ آپ خود ہی قابل نہ بن سکیں, سارے وقت انہی کی بھاگ دوڑ میں لگ جائیں اور اپنی ایجوکیشن اور اس کی طرف توجہ نہ دیں, تو وہ کل کو آپ ان کے اوپر بار بن رہے ہوں گے. تو پہلے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ کسی کی مدد کرنے کے قابل ہوں, and then you are there for your parents. You have heaps of money in your pocket, even if they need a care, 24-hour care, you don't have to be there, but you can afford to put a professional carer in the house. اور جب اتنا جذبہ دوسروں کو سرو کرنے کا, چیریٹی کرنے کا کیا فائدہ کہ جب ہم خود ہی کسی قابل نہ ہوں. ہم سارے وقت یہ سوچتے رہیں کہ بس دنیا میں غربت ختم کر دیں گے اور ہمارے محلے میں یہ ہو جائے گا, ہمارے شہر میں یہ ہو جائے گا, اور خود اپنی ترقی کی طرف سے توجہ اٹھا لیں. تو بہت ضروری ہے کہ یو بیکم somebody to be able to achieve all those aspirations. So یہ جو تھوڑا سا selfishness آ رہی ہے اس میں, but you will have to be selfish. ابیرہ کی طرف آتے ہیں. تو اب ایک اور فریم ورک اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں کہ دیکھیے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہاؤ کمپیٹنٹ یو آر. آپ میں لرننگ کیسی ہے, آپ نے کیا ایجوکیشن حاصل کی ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے اس سے آپ کا کریئر جو ہے وہ ڈٹرمن ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے IBA سے پڑھا, آپ نے کراچی یونیورسٹی سے پڑھا, بہت اچھے گریڈز کے ساتھ پڑھا, اور گریڈز آپ کو پتہ چل جائے گا تھوڑے دنوں میں جب آپ انٹرویوز میں بیٹھ رہے ہوں گے کہ گریڈز بس پہلی نظر میں گریڈز دیکھے جاتے ہیں, پھر ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں, اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کتنے کمپیٹنٹ ہیں. تو آپ کی لرننگ, اس سے آپ کا کریئر ڈٹرمن ہوگا, اس سے منی اینڈ پاور آئے گی. میں نے دیکھا بہت سا, آئی وانٹ ٹو بی دا ریچسٹ پرسن, آئی وانٹ ٹو بی دا CEO, آئی وانٹ ٹو بی دا پاورفل پرسن, اور دیر از نتھنگ رانگ ان بینگ ریچ اینڈ پاورفل. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ایجوکیشن آپ کو سکھا سکتی ہے, جو زندگی میں آپ نے اپنے ساتھ ملانی ہوگی, تبھی جا کر اس ایجوکیشن کا, اس منی کا, ویلتھ کا, اس پاور کا فائدہ ہوگا. اور وہ یہ ہوگا کہ آپ کس طرح کے ہیومن بینگ ہیں, آپ میں کیریکٹر کیا ہے. دیکھیے اگر آپ میں بہت زیادہ دولت اور طاقت آ گئی, آپ ڈونلڈ ٹرمپ بن گئے, تو وہ دولت اور طاقت جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے خطرہ بن جاتی ہے, کیونکہ اس میں کیریکٹر نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس دولت اور طاقت ایسی آئی کہ جس میں کیریکٹر ہے, تو پھر آپ کو بھی فائدہ ہے, آپ کی فیملی کو بھی فائدہ ہے, آپ کی سوسائٹی کو بھی فائدہ ہے.
تو لہٰذا دوسرا فریم ورک پہلا تھا انڈیویجول فیملی سوسائٹی, دوسرا کیا ہے کہ آپ کی لرننگ ایجوکیشن از دا ٹاپ موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ اینڈ دیٹ وی کال لیٹس سے competence. So competence is important, but competence without character is useless. It's useless for the society, it's useless for the family and for yourself. کوئی لوگ کامیاب نہیں ہوتے صرف دولت اور طاقت کی بنا پر. اگر دولت اور طاقت کے ساتھ کردار بھی ہو, اچھا کام کرنے کا جذبہ بھی ہو, پھر اس دولت اور کردار کا فائدہ ہوتا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے عبدالستار عیدی کو اگر یاد کریں تو اچانک ایک گوز بمپس کی فیلنگ آتی ہے, لیکن کچھ اور لوگوں کو یاد کریں جو دولت اور طاقت کے نشے میں ساری دنیا میں فساد برپا کر رہے ہیں, تو ہمیں نفرت کا فیلنگ آتی ہے. تو لہٰذا اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ کیریکٹر از اٹ موسٹ امپورٹنٹ. اب ہم ابیرہ کی طرف آتے ہیں, یہ کہیں گی مجھے تو بھول ہی گئے. دیکھیے آپ کریئر کی بڑی اچھی سٹیج پہ پہنچ گئی ہیں, آپ ایک اکمپلشڈ پرسن ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ میں اپنی ایمبیشنس کیا ہیں اور آپ کو کتنی اچھی مینٹرنگ ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مینٹرنگ کو پھر میں واپس لے کر آتا ہوں اپنی ڈسکشن میں کہ بہت ضروری ہے. جہاں موقع ملے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اچھی بات سنیں. اگر آپ کو اچھی باتیں, اگر آپ کو شارٹس, فیس بک شارٹس, انسٹاگرام شارٹس دیکھنے کا بھی شوق ہے, تو ایسے لوگوں کو فالو کریں کہ وہ انسٹاگرام شارٹس دیکھنے کے شوق کے دوران بھی آپ کی مینٹرنگ ہوتی رہے کہ جی آپ نے کون سی اچھی عادتیں اپنانی ہیں, کون سی بری عادتیں جو ہیں وہ چھوڑنی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اچھی اکمپلش سٹیج پہ پہنچ گئی ہیں. یہاں سے آگے جانا جو ہے اس میں آپ کی ایمبیشن, آپ کی مینٹرنگ اور پیورٹی آف تھاٹ. میں نے دیکھا بہت سے لوگوں نے انر سیلف اسپرچویلٹی کی بھی بات کی, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی ینگ ایج میں آپ اس ایسپیکٹ کو بھی اہمیت دے رہے ہیں, کیونکہ اتنی اہم ہے خاص طور پہ اے آئی کے دور میں. دیکھیے کمپٹنس کی بات کریں اگر, تو بتائیں کون سی چیز ایسی کمپٹنس کی نہیں ہے جو آپ 1 منٹ کے پرومپٹ سے حاصل نہیں کر سکتے. آپ سب جانتے ہیں کس طرح اے آئی ٹولز کو ہم یوز کرتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کی مشکل سے مشکل بات جو ہے وہ سیکنڈز میں ہمیں بتا دیتا ہے. جب میں آپ کی عمر کا تھا, ہمیں نالج حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم آئی بی اے جیسے انسٹیٹیوشنز میں جا کر تعلیم حاصل کریں. میری تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہے. مجھے پتہ نہیں کتنے سمندر پار کر کے وہاں جانا پڑا, کتنی پریشانیوں سے میں نے وہاں وقت گزارا, اور تب جا کر ایکسیس ٹو ٹاپ لیول نالج پاسبل ہوئی. آپ لوگوں کے لیے وہ کنسٹرینٹس نہیں ہیں. آپ کو یہ سمندر پار کر کے اس پریمیسز میں بیٹھنے کے لیے آکسفورڈ لیول کی نالج وہاں جانا ضروری نہیں ہے. آپ کو یہاں ان انسٹیٹیوشنز میں آج کی ٹیکنالوجی سے وہ کچھ مل سکتا ہے. تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو بہت ہی آپ خوش قسمت سمجھیے کہ اس دور میں access to competence has become so easy. Is the character that we need to build, and that comes with company with Dr. Azmat, with workshops like these, with sitting and talking to those people who have gone through the experience of Zindagi, and I hope I will live still many years, so I haven't quite finished with my Zindagi, but who could really tell you some golden rules of how to avoid trip wires and how to sort of
follow a good path. Yeah, thank you, Dr. Zaidi. I think the emphasis on the character part is a really good thing for all of us to remember wherever we are trying to go. So the part that you said about mentoring, I'd like to come back to that, and let's try to just mimic the next 5-10 minutes in a way that you are mentoring me in terms of me getting into a PhD program. So you said your struggle for Oxford was a little difficult, and it took a lot of time, and as per your LinkedIn profile, I've realized that you had a 10-year gap with your master's and your PhD. So I'm standing at a 3.5-year gap with my master's degree, and I'm trying to see that is this gap going to be a trouble, or what should I be doing next? So in the next 10 minutes, we'll just try to mimic this in the sort, so that the participants here understand that if they meet a truly potential person that they think that I want to be like that in future, they're able to do a conversation like we're doing. So I'm going to go back into my student mode, and I would like you to just kind of like mentor me for the fact that I'm right now trying to apply for a PhD program. What should I be doing, and how should I be, taking forward my research? देखिए, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ करना, क्योंकि हम बहुत जल्दी फिर परेशान भी हो जाते हैं. एम्बिशन रखी कि ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेना है, स्टैनफोर्ड में लेना है, हार्वर्ड में लेना है, इससे नीचे तो बात ही नहीं करते. और वहाँ से जब रिग्रेट के लेटर्स आने शुरू हुए तो फिर एकदम से अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया. तो एक तो पहली बात यह है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन कभी ना करें. हाँ, हर वक्त उस पर क्रिटिकल नज़र रखें कि मेरी सेल्फ वर्थ यहाँ है, मैंने अब यहाँ लिया. देखिए, सेल्फ वर्थ का जो सबसे बड़ी एग्जांपल मेरे जहन में आती है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो उन्होंने उस बनाने के प्रोसेस में अपने सबसे बड़े ताकतवर फरिश्ते से झगड़ा कर लिया. इब्लीस से कहा कि तुम इसे सजदा करो, उसने कहा मैं नहीं करता, मैं आला हूँ. तो उसके साथ झगड़ा कर दिया कि जाओ, तुम्हें मैं निकालता हूँ और इसको अशरफुल मखलूक़ात बनाता हूँ, जाओ तुम्हें मैं आज़ादी देता हूँ कि इसको बहकाओ, और मेरा फ़ख्र ये है कि ये फिर भी एक बेहतरीन इंसान बनेगा. कितना बड़ा फ़ख्र किया हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने. और तो सबसे बड़ी हमारी सेल्फ वर्थ तो ये है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारे पास अक़ल मौजूद है. फिर एक और दूसरी सेल्फ वर्थ हमारी ये है कि हम मुसलमान हैं. मुसलमान होने के नाते हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की समझ, उनकी लीडरशिप की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए. मैं कोई मुल्ला नहीं हूँ कि जो मैं आपको सरमन दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि यूथ माइंड इज़ मोस्ट मैलेबल, जिनको ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है. तो लिहाजा आप अपनी वक़्त को समझें कि आप इंसान और एक मुसलमान इंसान होने की हैसियत से आप में बहुत सी वर्थ है. तो लिहाजा अगर एक रिग्रेट लेटर आपको स्टैनफोर्ड से आ जाए या हार्वर्ड से आ जाए तो बिल्कुल ना परेशान हो, और परसिस्टेंस के साथ जो है अपनी उस ड्राइव को जारी और सारी रखें. दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि मेरा बिलीफ है अपनी ज़िंदगी में कि इफ़ यू आर ट्रूली अ कॉम्पिटेंट पर्सन, जो आपका फील्ड है उसके सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह समझती हैं, तो मैं समझता हूँ कि सक्सेस ऑफ द सॉर्ट टू गेट इनटू अ गुड स्कूल एंड डू PhD इज़ जस्ट डाउन द रोड. इट मे बी डिलेड फॉर अ ईयर और टू, लेकिन इट विल कम टू यू. ये भी बिलीफ रखें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप डे टू डे बेसिस पे एवरी मिनट दैट यू विल स्पेंड फ्रॉम नाउ टू द नेक्स्ट, you should know what you want to do in life. You should know your personal mission, your career mission. तो मैं ये भी कहूँगा कि इससे पहले कि एक्सेप्टेंस या रिग्रेट के लेटर्स आने शुरू हो जाएं, एक पेपर उठाएं और कितना भी रॉ आइडिया है, 3-4 आइडियाज़ जो हैं वो लिख दें
کہ میرا پرسنل مشن کیا ہے لائف میں. اگر وہ پرسنل مشن جو ہے وہ کہیں ڈاون ڈول ہونا شروع ہو جائے آپ کے اس ریگریٹ لیٹر سے, تو پھر آپ پریشان ہوئیے. نہیں تو اگر آپ کا پرسنل مشن ایسا ہے کہ ایک ریگریٹ لیٹر سے آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا, آپ کہیں گی کہ دیر ول بی مینی ایکسیپٹنس لیٹرز, تو پھر وہ مایوسی نہیں پیدا ہوگی. تو آپ لوگ اپنی سیلف ورتھ کو پہچانیے, اور جو کمی اور بیشی ہو آپ کی سکسیس ٹریجیکٹری میں, اس سے گھبرائیے نہیں. اس بات پہ یقین رکھیے کہ یور نالج اینڈ یور کیریکٹر, یور کمپٹنس اینڈ یور کیریکٹر ول الٹیمیٹلی گیٹ یو ویئر یو وانٹ ٹو بی. Right. So in terms of your 10-year gap, did you have this in mind that you have to do a PhD, or were there certain events that kind of led to the decision of doing a PhD? How was it for you when you planned to do it? That's a great question. اور میرا خیال ہے آپ بھی سب اسی قسم کی فیلنگ سے گزر رہے ہوں گے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. ہاں, ایک براڈ سا تھا کہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اچھی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں, اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں, اچھا انسان بننا چاہتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اچھی یونیورسٹی آکسفورڈ ہوگی, اچھے کریئر میں اپرچونٹی, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو اس ملک کا سب سے پرانا ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے, اس کا وائس چانسلر بننا, پھر KSBL کا ریکٹر, اینڈ وی ڈونٹ نو. تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا, کیونکہ جو پورا لیڈر ہے جہاں میں آج کھڑا ہوں اور جہاں سے میں چلا ہوں, اس کا جو پورا اسٹیئر کیس ہے وہ کلیئر نہیں تھا نیچے کھڑے ہوئے. آپ اسی سٹیج پہ ہیں اس وقت کہ اسٹیئر کیس تھوڑی 2-3 سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہاں جانا ہے, لیکن پھر نظر نہیں آ رہا کہ یہ اسٹیئر کیس ایسے جائے گا یا یہاں جائے گا, ایک سیڑھی ملے گی بھی نہیں ملے گی, ہمیں نظر بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی. پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ جو سیلف بلیف ہے, انر پیس ہے, کامنس ہے, سیلف ورتھ ہے, وہ چیز آپ کو یہ طاقت دے گی کہ آپ کو اگر 2 اسٹیئر کیسز بھی نظر آ رہے ہیں نا, یو میک شیور یو ٹیک دیٹ اسٹیئر کیس ود دی آئیڈیا ویئر یو وانٹ ٹو گیٹ ٹو. وہ جو میں نے آپ کہا نا کہ آپ کا پرسنل مشن پرپز آپ کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ آپ نے کہاں, اگر پوری سیڑھیاں نظر بھی نہیں آ رہی کہ یہ سیڑھیاں چڑھ کے وہاں تک پہنچنا ہے, پہلی 2 سیڑھیاں یا پہلا اسٹیپ بھی نظر آ رہا ہے, یو میک شیور یو ڈو دیٹ اسٹیپ ان دا بیسٹ پاسبل مینر. تو آپ کے اگر کریئر کی ہم بات کریں تو آپ کمپیوٹر سائنس ٹیکنالوجی از سو sort of cutting edge, one day to the next. ہمیں نہیں پتا کہ کیا دنیا میں کیا انوویشن آ رہی ہے. I would say every day you spare at least an hour to learn new things. اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو لائبریری نہیں جانا پڑے گا, کتابوں پہ کتابیں. ہم کتابوں کے ڈھیر ایسے لگاتے تھے, پھر ایک کتاب کھولتے تھے, اس میں کہیں 300ویں صفحے پہ ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہوتی تھی کہ جو ہمیں چاہیے ہوتی تھی. پھر ہمیں یہ بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ کتاب ہم لائبریری سے باہر لے جا سکتے ہیں, ہم بیٹھ کر ہاتھ سے اس کے نوٹس بنا رہے ہوتے تھے. آپ کے پاس اب کلاڈ, جیمنائی, چیٹ جی پی ٹی سب کچھ موجود ہے. You could with seconds of prompting you can ask what is the cutting edge knowledge you should have. So have that knowledge, prepare yourself to the best competition in the world جب تک وہ آپ کا نہیں ہو رہا. اور اس دوران آپ یہ بھی سمجھ رہی ہیں کہ کون سے موٹیویشن لیٹر کس طرح لکھا جاتا ہے, کون سے انسٹیٹیوٹ میں کون سا اچھا کام ہو رہا ہے جس میں آپ کا دل لگتا ہے وہ کام کرنے میں. یہ بھی بڑی مشکل سے پتہ چلتا ہے کہ کس کام میں ہمارا دل لگ رہا ہے, اور اگر ٹائم ہوتا تو میں اس پہ بھی اور بات کرتا. لیکن یہ ہے کہ آپ کو آپ کا پرپس پتہ ہونا چاہیے, چھوٹی موٹی ڈس اپوائنٹمنٹ سے گھبرانا نہیں ہے, سیلف ورتھ رکھنی ہے, مینٹرنگ لیتے رہنا ہے. اور you might if you get unlucky with that
ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा 1-2 साल डिले हो जाएगा कि आप इस साल लकी नहीं हुई, वो ब्रेक थ्रू नहीं हुई कि आपका अच्छा एडमिशन ऑफिसर ने आपकी पोटेंशियल देखी और आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपका GRE इतना अच्छा नहीं था कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट ईयर ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि इस साल नहीं तो अगले साल आपको वो कामयाबी मिलेगी, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी कॉम्पिटेंस को, अपने कैरेक्टर को मजबूत रखें। राइट। सो जो 10 इयर्स थे आपके बीच में, वो 10 इयर्स में आप PhD की तरफ ही प्रोग्रेशन कर रहे थे या विद इन दोज 10 इयर्स यू वर डूइंग समथिंग एल्स? हाँ, असल में मैंने एक PhD शुरू कर दी थी और 1 साल तकरीबन काम भी कर दिया था। Then a tragedy happened. I'm not talking about my marriage, some other tragedy. This was a joke, fellas. तो मैंने ये जो 10 साल का गैप नज़र आ रहा है बज़ाहिर, ये इसमें मैंने एक इरास्मस यूनिवर्सिटी रॉटरडैम में एक मैंने PhD शुरू कर दी थी और 1 साल पढ़ भी लिया उसमें। फिर मेरी जो सुपरवाइज़र थी उनको कैंसर हो गया, एंड देन वी हैड टू सॉर्ट ऑफ ड्रॉप एवरीथिंग एंड वर्क विद हर, मेक श्योर दैट हर लास्ट डेज आर spent in the best possible manner, sort of give her the impression that she is still supervising me, and we go through that. And I knew that she's going away, it was a terminal cancer, and अब तो survival rates जो हैं बहुत improve हो गए हैं, उस ज़माने में ऐसे नहीं होते थे। तो एक तो उस तरह वक्त गुजरा। अच्छा, इससे जो लेसन ड्रॉ कर रहे हैं, कभी अगर आपको अपना साल ड्रॉप करना पड़ जाए या गैप ईयर आ जाए किसी वजह से, तो ये ना समझें कि वो सारा वेस्ट हो गया। अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने रहें, पॉजिटिव माइंड के साथ रहें, तो वो आप में एक मैच्योरिटी क्रिएट कर रहा है जो कि डाउन द लाइन आपके लिए काम आएगा। तो वो जो मैच्योरिटी 1 साल और एक पर्सनल ट्रेजेडी के साथ, क्योंकि हम उसके बहुत करीब थे अपने सुपरवाइज़र के, और वो यंग 34-35 years old लेडी, एंड वी सॉ हर डाइंग, तो वो सारी लर्निंग जो है वो डाउन द लाइन आप में एक मैच्योरिटी पैदा कर रही हैं, आप में एक एम्बिशन, इंस्पिरेशन पैदा कर रही हैं। तो ये बहुत से इस तरह के वाक़यात हुए। इस दौरान मैंने शादी भी कर ली और जो है मुझे एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर मिला। और ये भी आपकी जब शादियां होंगी तो आपको एहसास होगा कि अच्छे लाइफ पार्टनर का होना आपकी ज़िंदगी में कितना अहमियत रखता है, जो आपका अच्छा दोस्त हो, जो अच्छा क्रिटिक हो। और वो फिर अभी मुझे शादी को 1 साल ही हुआ था कि फाइनली दी एडमिशन्स नोटिसेस स्टार्टेड कमिंग। अभी तक वो मैं लेटर जब खोलता था तो मैं उसमें रिग्रेट का लफ्ज़ ढूंढ रहा होता था। अगर मुझे पहले या दूसरे पैराग्राफ में कहीं रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल नज़र आ जाता था तो मैं वो लेटर पूरा पढ़ता भी नहीं था, और मेजॉरिटी लेटर्स जो है वो रिग्रेट के ही आ रहे थे। शादी हुई और उसके बाद सारे लेटर एक्सेप्टेंस के आने शुरू हो गए। येल से भी आ गया, इधर से ऑक्सफोर्ड से आ गया। तो ये भी एक बरकत होती है जो आपके लाइफ पार्टनर की वजह से बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी में आ रही होती है। एंड देन वी डिसाइडेड कि भाई मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जाऊंगा, वो मेरे साथ आएंगी, एंड देन वी स्टार्ट। तो यही है कि ज़िंदगी की ये तमाम नशेब व फराश, क्या कहते हैं जी, नशेब व फराज, ये सारे इसमें आप कितनी मजबूती से गुजरेंगे, अपने आप को कितना मजबूत बना कर निकलेंगे उसमें से, दैट वुड डिटर्मिन योर फ्यूचर। सो वो 10 साल मैं समझता हूँ, आई वुडंट सी दैट एज ए गैप। मैं एक करियर परस्यू कर रहा था, मैंने आर्टिकल्स पब्लिश करने शुरू कर दिए अपनी PhD से पहले। तो आप ये भी सोच सकती हैं कि अगर मेरे एडमिशन में कोई देर हो रही है तो वाई डोंट आई स्टार्ट डूइंग थिंग्स विच आर एक्सपेक्टेड ऑफ एन एकेडमिक ऑफ ए PhD क्वालिफिकेशन। तो इस तरीके से भी आप वो वक्त गुजार सकते हैं जब देर हो रही हो। Right. Hey, thank you. This is quite motivational, and I think I feel at a better position right now at this moment in time. I'll ask one last question. You had experience of over 30 years, if I'm not wrong.
I am just in the start, right? So where do you see this academia as, something, what will happen in the future? How will it look like? So as an academic in maybe 5 years, 6 years later, I'm done with my PhD, what would I be looking at in this spectrum? دیکھیے ایک تو یہ آپ اگر ایکڈیمک میں آنا چاہتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ آپ کو بہت زیادہ امیر بنا دے گا. ہاں یہ ضرور سوچیں کہ یہ انبیاء کا پیشہ تھا, پڑھانا, بچوں کی تربیت کرنا, تعلیم و تربیت یہ انبیاء کا پیشہ تھا. تو میں اس اسپرٹ میں اس پیشے میں آ رہی ہوں, اور یہ یعنی آپ اس پیشے میں کام کرتے ہوئے جو قدم اٹھائیں, تکلیف ہو آپ کو, وہ بھی آپ کے ثواب کا باعث بنتی ہے. تو لہٰذا اگر آپ اس اسپرٹ میں یہ کام کر رہی ہوں گی تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی ترقی بھی, یعنی پیسہ بھی ملے گا, کامیابی بھی ملے گی, لیکن نیتیں آپ کی جو ہے نا وہ پیور رہنی چاہیے. اور خاص طور پہ ایکڈیمیا میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یو آر ڈوئنگ ویری ویل ہیونگ چوزن دس. اور جو چیلنج ہمیں آنے والا ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کا, اینڈ وی سی اٹ ایوری ڈے. میرا خیال ہے کہ بہت جلد جو ہے جو ایکچوئل ایجوکیشن ہے اس کے لیے ہم فزیکل کیمپسز کے محتاج نہیں ہوں گے. وی وونٹ بی آسکنگ یو ٹو گیٹ آن دا بس, کم آؤٹ آف دا ہاؤس in heat and then come to the campus and this and that, find a good place to lunch and then get tired home. Not for learning, لیکن اس طرح کی ورک شاپ جو ہیں that would become the purpose of actually these campuses. تو آپ ابھی سے سوچنا شروع کر دیں کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جو ماڈرن ویز میں اپنی نالج, میں اپنی انسپریشن جو ہے, کتنا اچھا ہو کہ آپ کو سب ایجوکیشن جو کہ کلاس روم میں ہم کریکولم پڑھاتے ہیں وہ آپ کے ہینڈ پامس میں ہونا چاہیے, آپ کے ہینڈ سیٹس میں ہونا چاہیے, اور آپ سب کچھ بڑے اچھے طریقے سے وہاں سے کر لیں. ہاں جب مینٹرنگ کی بات آئے, جب انسپریشن کی بات آئے, جب تعلیم و تربیت ڈاکٹر عظمت سے انٹریکشن کی بات آئے, then you make the effort to come to the campus, and campus becomes hub of extracurricular activities for tarbiyat and all that. جو curriculum ہے that would become just run of the mill type matter that you have to do. اور بہت جلدی یہ دنیا بھی آنے والی ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ, ابھی آپ کو جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو 4 سال وہ کرنا پڑتا ہے, اس سے پہلے آپ کتنے بھی لائق فائق ہو جائیں آپ کو انڈر گریجویٹ ڈگری نہیں ملنے والی. ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے کہ جو پڑھنے والے بچے ہیں, جو زیادہ تیزی سے چیزیں سمجھ جاتے ہیں, وہ 4 سال والا کورس 2 سال میں کر لیا کریں, کیونکہ وہ جلدی پک کر جاتے ہیں. اور ہم بیسپوک ٹیچنگ اور بیسپوک لرننگ کی طرف آئیں گے کہ بچے میں فرق ہوگا کہ اس کو اب کیا پڑھایا جا رہا ہے, کل کیا پڑھایا جائے گا, اور پرسوں امتحان کیا لیا جائے گا, یا پھر 1 مہینے پڑھایا جائے گا, پھر 2 مہینے پڑھایا جائے گا, پھر تیسرے مہینے میں امتحان لیا جائے گا. یہ بچوں میں فرق ہوگا. تو آپ اس دنیا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ جو فیوچر میں ایجوکیشن سیکٹر میں آنے والی ہے, اور اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کریں کہ دے اسٹارٹ تھنکنگ بیونڈ دس کنونشنل وے آف لرننگ اینڈ مچ مور. بس آخری بات کہہ دوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا اس کا اخذ ہونا چاہیے کہ ایک چیز ہوتی ہے عقل, ایک چیز ہوتی ہے عشق, اور ایک چیز ہوتی ہے خودی. عقل جو ہے وہ اب ہمیں اے آئی اتنا اچھا پرووائڈ کر دیتی ہے کہ اے آئی بیٹس اس ہینڈز ڈاؤن. ہماری ہیومن میموری اتنی چیزیں ریٹین نہیں کر سکتی کہ ہر چیز سمجھداری سے کریں, لیکن اگر ہمارے ہاتھ میں اے آئی کا ڈیٹا بیس ہے, ہمیں پرومپٹ کرنی آتی ہے, تو ہمارے پاس ہر قسم کی عقل موجود ہے. اصل فرق آپ میں اور ایک عام آدمی میں تب ہوگا جب آپ میں عشق پیدا ہوگا, ایک پیشن پیدا ہوگا کوئی کام کرنے کا, کچھ حاصل کرنے کا. اور عشق سے بھی بڑی کانسیپٹ جو اقبال خودی کے کانسیپٹ میں دیتا ہے کہ خودی ہے کہ آپ نے اپنا انر سیلف
جو ہے وہ پہچاننا شروع کرنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو مضبوط بنا رہی ہے, آپ کا جو بلیفس ہیں ان پہ آپ کو قائم رکھے ہوئے ہے. چھوٹی موٹی پریشانیاں, نوکری کا چھٹ جانا, نوکری کا مل جانا, پیسہ حاصل ہو جانا, اچھا پارٹنر مل جانا, اچھا پارٹنر نہ ملنا, یہ سب چھوٹی چھوٹی دنیاوی معاملات ہیں. آپ کا انر سیلف جو ہے وہ اگر مضبوط ہے تو پھر باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل چھوٹی سی رہ جاتی ہیں. تو یاد رکھیے, عقل, عشق اینڈ خودی, یہ 3 مرحلات میں آپ نے چلنا. Right. Thank you. Walaikum assalam. I'm good. How are you? I'm fine as well. Shiza, I was just going through your LinkedIn profile اور میں نے سوچا کہ بہت ایکسائٹنگ لگی مجھے آپ کی پروفائل فرسٹ آف آل تو. Thank you so اور میں نے سوچا کہ I should reach out to you and have a conversation with you. Definitely. شیزا, جو چیز مجھے انٹرسٹ کیا آپ کی پروفائل میں واز دیٹ کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ مائی سیلف, آئی ایم گوئنگ ٹو گریجویٹ دس ایئر اینڈ یو ہیو گریجویٹڈ آلریڈی. Almost, yes. But you have co-founded a business and you're running it since the past 7 years. So just curious about what your journey is. How did you get up to that point? And what's your why of starting the business as well? Okay, so firstly, before starting anything, I think I'd like to make it clear کہ ہاں میرے اندر لائک ایک بزنس کرنے کا بہت پیشن رہا ہے ہمیشہ سے کہ ہاں ہمیشہ سے کچھ کرنا ہے انٹرپرینورشپ کے اندر اس طرح. اینڈ ٹو اسٹارٹ آف ود ہاؤ آل آف دس اسٹارٹیڈ ڈیورنگ کووڈ, سب کے پاس بہت ٹائم تھا. سو می اینڈ مائی مدر وی بوتھ وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, وی ہیڈ اے لاٹ آف ٹائم آن آر ہینڈ, سو وی اسٹارٹیڈ بیسکلی ہوم بیکری. اس کے اندر آر مین پروڈکٹ واز ایکلیئرز. تو اس ٹائم پہ ایکلیئرز اتنا ایک کامن ڈیزرٹ نہیں تھا. آئی تھنک کوکیز تو بہت ہی لائک بہت سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے کوکیز کی, بٹ اس ٹائم پہ وی اسٹارٹیڈ ود ایکلیئرز اینڈ دین الحمد للہ دیٹ وینٹ ریلی ویل. اس ٹائم پہ مین ہمارا کور جو ٹائم پیریڈز ہوتے تھے وہ ایک سیزنل چیز تھی. تو عید کا ٹائم ہو گیا, عید الاضحیٰ ہو گیا, عید الفطر ہو گیا, اس ٹائم پہ بہت وہ ایک مارکیٹ کیپچر ہوتی تھی ہماری. آہستہ آہستہ وی ایکسپینڈیڈ آر پروڈکٹ لائنس اینڈ اسٹارٹ فارورڈ ٹو آئی بی اے. وین آئی کیم ٹو آئی بی اے, یہاں پہ کوئی اس طرح کے لائک سسٹمز بلڈ نہیں ہوئے پتے. سو آئی ریمبر لائک گوئنگ آفٹر ڈفرنٹ ایڈمن کے بندے, آفس کے بندے, آسکنگ دیم کہ ہاں کوئی اپرچونیٹی بن سکتی ہے, کچھ ہو سکتا ہے. بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو, وی اسٹارٹیڈ کوکیز اینڈ اٹ ڈidn't really like launch that well because there were a lot of people doing it. So I wanted a unique selling point, or I wanted something special about my cookies. تو اس ٹائم پہ I wanted a cart تاکہ ایک یونیورسٹی کے اندر ایک وہ چیز کیپچر ہو سکے. بٹ وہی بات ہے, اس ٹائم پہ سسٹمز نہیں تھے. اینڈ آئی ریمبر پرسوئنگ ڈفرنٹ پیپل, ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس. اس ٹائم پہ تھوڑے سال بعد کیا کہتے ہیں, ان مائی سیکنڈ ایئر CED اسٹارٹیڈ دس اسٹوڈنٹ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ. تو اس کے انڈر دے گیو لائک ڈفرنٹ کارڈس. گیٹریٹ کے اندر, یہاں آئی بی اے کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ کارڈس ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. اینڈ آن اے منتھلی روٹیشنل بیسس وہ اس پہ بزنسز کو آفر کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو آفر کرتے ہیں. دے پچ دیئر بزنس ٹو دیم اینڈ وٹ ایور دے لائک دے گو فار دیٹ. بٹ انفارچونیٹلی اس ٹائم پہ بھی دے ورنٹ لائک ولنگ ٹو address the idea of cookies because everybody was like کہ کوئی کھانے کی چیز ہو جو people would actually spend something on, because students budget پہ ہوتے ہیں. So it didn't really make sense to spend 250 rupees on a dessert when they could easily get that کوئی اسنیک, کوئی کھانے کی چیز مل سکتی. بٹ میں تھوڑی لائک ڈھیٹ ہوں when it comes to all of that. I pursued it a lot. Like میں بہت determined تھی اور میں بہت پیچھے پڑی رہی. And I convinced them to let me bring my own cart and set up something. And today, right outside Adamji building, in October 2025, we launched our cookie cart. So وہاں سے our journey started. And alhamdulillah ہماری positioning اس طرح ہوئی تھی کہ it was a quick dessert and it was a quick snack fix. People took it between their classes. 15 منٹ کا بریک ہوتا ہے, اس کے بیچ میں they took it or they paired it with ice cream and ایک sweet dessert fix ہو گیا تھا. تو جہاں اس بات کی ٹینشن تھی کہ ہاں وہ پرائز کیپچر صحیح نہیں ہو پائے گی, کسٹمرز انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے, we were very surprised to see کہ الحمدللہ people would prefer that over getting something to eat because ایک آپ کی craving پوری ہوتی تھی اس سے. So yeah, that's how we started. And what's the future plan? What are you looking ahead for in the next 5 years for the Munch Lab?
So during Ramzan, I relocated it to Creek Walk because यहाँ पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर ये चीज़ है कि एक ये सीजनल बिजनेस है. तो जैसे अब आपके पास रमज़ान का टाइम आ गया, खाना नहीं होता यहाँ पर. समर का जैसे टाइम आ गया, खाना नहीं होता, तो पूरा टाइम वो ऑफ रहता है. तो आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट थोड़ा कि किस तरह जाती है चीज़. सो वी relocated to Creek Walk for a month. That wasn't really successful, but it gave me like a lot of lessons. मैंने बहुत सीखा उससे कि मैंने अब आगे अपनी लाइफ या आगे अपना इसका वेंचर किस तरह स्केल करना है. सो दैट काइंड ऑफ मेड मी रियलाइज कि जो हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर पोजिशनिंग की हुई है, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ ऑप्टिमल फॉर ऑल ऑफ दिस. सो इंशाल्लाह माई प्लान इज़ टू स्केल इट टू डिफरेंट यूनिवर्सिटी कैंपसेस, CBM, Zabist, इन सब पे अप्रोच करने के लिए. इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे आपके निक्सर कॉलेज हो गया, वहाँ पे भी बहुत इसकी डिमांड है, वहाँ पे भी बहुत वो है. सो आई एम वर्किंग ऑन कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट इस तरह इंस्टीट्यूशंस. उसके अलावा इंशाल्लाह मेरा गोल है टू स्केल इट एंड टू गो टू रिटेल एंड हैव फ्रोजन कुकी डो इन सुपर मार्केट्स, बिकॉज इंटरनेशनली इसकी बहुत मार्केट है. यहाँ पे अभी तक इतना एक्सप्लोर किया नहीं है लोगों ने इसको, बट दैट इज़ समथिंग आई एम विलिंग टू सी कि हाँ आगे इसको किस तरह और लेके जा सकते हैं. It's really good to hear, शिज़ा. और मैं तो चाहती हूँ कि आप बहरिया के अंदर भी आते हैं, because I am from Bahria as well and we enjoy cookies as well. I will We'd love to हमारी जो बहरिया की जो कम्युनिटी है, they'd love to try out your cookies of course. अच्छा, यहाँ पे सब लोग काफ़ी curious थे about your internship as well, but उससे पहले I want to ask you कि how did you come to know कि मुझे मंच लैब का नाम रखना है? Because naming something is very अच्छा, yeah, it takes a lot of time and honestly अगर आप इतना overthink करते हो ना मेरी तरह तो बहुत टाइम लगता है. But when we started the Eclairs business I talked to you about, the home base जो था उसका नाम The Munch था. And considering this was an experiment or this was me testing out कि किस तरह होता है, तो we named it The Munch Lab in that sense. But जो original Munch नाम था वो honestly एक like तुक्के के उसमें था कि हाँ we were exploring कि हाँ ये नाम रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, and that felt right to us. So yeah. ठीक है, that's good to hear. अच्छा शिज़ा, what was the decision that made you come to IBA and then choose marketing? क्या था what was going through your head when you decided to come here and then approach of course CET, but because you were also doing your business side by side, because some people are like अच्छा business चल रहा है, you can just do business, do not go into the educational background as well. So what was your thought process coming to IBA, and then how has IBA helped you become a better business owner as well? So we really would like to hear about your perspective. Yeah, so basically यूनिवर्सिटी तो मुझे आना था because it was a home base, थोड़ा वो तो इतना सेटअप स्केल हुआ नहीं था. एंड आई ऑनेस्टली थिंक कि आपके लिए एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको बहुत ज़रूरी है. एंड सिंस आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बिजनेस, आई थिंक IBA वॉज द परफेक्ट प्लेस, क्योंकि मुझे बाहर जाने की भी इजाज़त का मसला था. सो आई हैड टू स्टे इन IBA लाइक इन कराची ओनली. तो कराची के अंदर IBA इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स, एंड उसमें ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, यहाँ पे आपके कनेक्शंस बहुत बनते हैं. एंड out of all of the business schools in Karachi, I think IBA offers many different things. जैसे ये DYZ Talks हो गया, this is a very good venture, and CED जो है Center of Executive Development, उसके अंदर आता है Student Entrepreneurship Development. So that's basically what I pursued after उस टाइम पे. तो IBA ने बहुत सारे इस तरह की opportunities दी हैं, and I think that were really important. मेरे लिए एक मंच लैब की कार्ड खोलना was the biggest opportunity for me over here, because इससे मुझे एक external exposure मिला था. Home base बहुत लोग कर रहे होते हैं, but that honestly उससे आपको इतना फीलिंग या आपको इतनी लर्निंग्स आपकी नहीं हो पाती until you actually step out in the market, because बहुत उसके अंदर हर्डल्स आते हैं. और एज ए वुमेन आई थिंक थोड़ा उसके अंदर सबको चैलेंजिंग फील होता है कि हाँ आपने जाके मर्दों के साथ डील करना है, कार्ड बनवानी है, तो गुलस्तान जौहर इस तरह के आपने वहाँ जाके अलग अलग कारखानों में जाके काम किया या इस तरह की चीज़ की. तो आई थिंक all of these add up to my experience a lot, and they add up to my learning a lot, and they have definitely shaped me. Coming to the marketing part, I think that was something that always interested me. कि एक उसके अंदर एक थोड़ा फन एलिमेंट है कि क्या कहते हैं आपकी ये ब्रांड एक्टिवेशंस हो गई, ब्रांडिंग की ब्रांड बिल्डिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई. तो एक उसके अंदर क्रिएटिव एस्पेक्ट आता है, और आपकी एक there's like a lot of room for your creativity, there's a lot of room for your innovation. So when we launched the Munch Lab, considering एक छोटा कैंपस ही था, हमारे पास इतनी
जगह नहीं थी टू स्पेंड लाइक यू नो पूरा हम मार्केटिंग बजट्स करें या वो करें, बट स्टिल उस टाइम पे हमारे पास लिमिटेड कॉस्ट पे हमने जिस तरह की मार्केटिंग कैंपेन्स की, लॉन्च के लिए वी हैड लाइक बलून्स फ्लोटिंग अप इन द स्काई एंड देन वी हैड लाइक वाउचर्स एंड देन वी वेंट अप टू डिफरेंट पीपल आस्किंग देम टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ प्री हाइप. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स इंटरेस्टेड मी अ लॉट बिकॉज कुछ भी है उसके अंदर आपको ना एक डिफरेंट वो होता है कि आप क्रिएटिविटी अप्लाई करने का डिफरेंट मौका मिलता है. एंड ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ लाइक लेड मी टू परस्यू मोर एंड मोर टुवर्ड्स मार्केटिंग. सो व्हेन आई अप्लाइड फॉर माई इंटर्नशिप एज वेल, मैंने ब्रांड्स के डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था और उसी में मैंने फिर काम किया. तो उसके अंदर डिफरेंट इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स के लिए, ब्रांड एक्टिवेशंस के लिए आपने डिफरेंट चीज़ों पे कैंपेन्स पूरी बिल्ड करनी थी. एंड देन उसके अंदर मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी आता है बिकॉज यू काइंड ऑफ आर एड्रेसिंग कि आपने किस तरह एनालाइज करना है पूरा अपनी कैंपेन को, मेट्रिक्स को. तो ऑल ऑफ दैट लाइक एक होलिस्टिक व्यू था उस सबका जो मुझे लाइक बहुत पसंद आता है. एंड आई थिंक दैट्स माई फ्यूचर प्लान्स इज वेल कि हाँ अलॉन्ग दोज लाइन्स. अच्छा, सो मैंने यहाँ पे एक ना कार्ड पढ़ा था कि जो है ना समवन वाज आस्किंग के एक इंटर्नशिप मिल जाए इन यूनिवर्सिटी. सो आई थिंक सो सम ऑफ अस माइट बी क्यूरियस इन नोइंग हाउ डिड यू फाइंड अपॉन योरसेल्फ के एंग्रो में काम, how did you get the Angro internship? What was the application process like, as well as what made you stand out in the whole among the candidates in the process? Honestly, I think अगर आप किसी भी IBA के या किसी भी BBA स्टूडेंट से आप पूछोगे ना at this point in time, अब हम सारे MT प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं. एंड लास्ट ईयर इन दिस एग्जैक्ट टाइम हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते थे. तो लिंक्डइन के थ्रू ही हम सबको पता चलता था कि हाँ यहाँ पे कंपनी में खुला, ये खुला, वो खुला. एंड आई जेन्युइनली वांटेड कि हाँ मैं कोई अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करूँ बिकॉज आई वांटेड दैट एक्सपीरियंस. एंड आई थिंक दैट वाज समथिंग आई वुड बी एबल टू अप्लाई टू माई गोल्स एज वेल. तो ऑनेस्टली लाइक एक थोड़ा मैं उसको लक का एस्पेक्ट भी बोलूँगी, बट समथिंग दैट स्टूड आउट इन माई एप्लीकेशन माइट हैव बीन द एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड सो फार. उसके अलावा भी आई हैव बीन फ्रीलांसिंग, उसके अलावा भी आई हैव बीन अप्लाइंग टू डिफरेंट जगहों पर. मैंने हाउस ऑफ इटालिया में भी इंटर्नशिप की हुई है. तो एंग्रो फर्टिलाइजर्स के लिए आई थिंक दैट्स समथिंग दैट स्टूड आउट. वी हैव लाइक अ होल प्रोसेस फॉर इट. आपकी पहले असेसमेंट होती है एंड दैट अप्लाइज टू अ लॉट ऑफ कंपनीज. पहले आपकी असेसमेंट होती है एंड देन असेसमेंट के बाद यू गेट शॉर्ट लिस्टेड. एंड फॉर एन इंटर्नशिप दैट प्रोसेस इज थोड़ा लिमिटेड. आफ्टर योर असेसमेंट यू डायरेक्टली हैव अ पैनल इंटरव्यू विद द पीपल who will be like in your line of contacts. तो इंटरव्यू के बाद I kind of had like a green signal and उस टाइम पे they ask you different questions and they ask you कि आप किस तरह like you know they basically judge you कि आप किस तरह करोगे. and in your entire experience, जैसे for example CV में मैंने चीज़ें भरी हैं लेकिन CV में से कितनी चीज़ें मुझे खुद से आती हैं तो वो चीज़ भी बहुत आपकी जज की जाती है. बट कंसिडरिंग एक इंटर्नशिप थी, इंटर्नशिप के अंदर थोड़ा इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होते वो लोग. सो ऑनेस्टली पार्टली दैट एंड पार्टली माई लक कि मुझे वहाँ पे मिल गई थी. बट ऑल्सो द नेम ऑफ IBA आई थिंक दैट होल्ड्स अ लॉट. उस पर बहुत उन लोगों ने वो किया था. But also your efforts as well, I think so, Shiza. You're not giving them much credit. I mean, Shiza, मुझे ये भी आप बताएं कि you interned at Angro. फिर वहाँ पे did they invite you back? How did you get into House of Italia? You mentioned House of Italia, and I think so it's mentioned कि वहीं पे आप अभी काम कर रही हैं. But your LinkedIn hasn't been updated. Yeah. It's just marketing intern. I'm hoping कि 3 years के बाद you might have been promoted. So would love to hear about that as well. The House of Italia job I'm doing, it's just a side venture because उनकी marketing इतना budgets वो नहीं है. So that's not something I want to go forward इतना. मुझे थोड़ा like एक proper FMCG के अंदर जाना है because I genuinely want an experience. That's not the future I plan for myself, but I want that experience which I can apply. तो that is why मेरा गोल है कि हाँ Angro Fertilizers, they didn't call me back because उनका internship 6 months period का होता है. Now we're applying to different management training programs, so let's hope कि कहीं अच्छी जगह लग जाए. But I do मुझे like एक बड़ी corporate उसके अंदर ही experience चाहिए, which is why I didn't go forward with the House of Italia and आगे उसको convert करना. And what are your plans for after, since you've graduated? तो अभी क्या मास्टर्स के plans हैं या जो है just looking after the business and growing it and going to different universities? ये है? Inshallah, अभी तो we have applied, like me along with my batchmates as well, we have applied for management training programs and hopefully I hope I get into some place good. But alongside I am working on expanding my business, as I mentioned, different university campuses and different schools. So hopefully I get good feedbacks on all of that, considering I already have a pilot test case in my hand. And inshallah masters का plan है, but after a while. Okay. Like थोड़ा experience के बाद inshallah. काफ़ी पढ़ लिया है तो
थोड़ा सा काम करने से. यस बिल्कुल थोड़ा अप्लाई करके एंड देन इंशाल्लाह ऑब्वियसली बात है डाउन द लाइन विल बी वर्किंग ऑन दैट एज अच्छा वेल. शिजा, आपकी जो It will end the conversation right now. So. थैंक यू सो मच.